Ruben del Prado is gisteren door de Franse Republiek benoemd tot Chevalier de la Légion d'honneur. Nicolas de Lacoste, ambassadeur van Frankrijk in Suriname, gaf tijdens zijn toespraak aan dat de heer del Prado talloze prijzen heeft ontvangen in zijn loopbaan. Where you started your career, your professional life, a little less than 40 years ago. Since September 2018, you are General Director of Decati International NV, a knowledge and consultancy institute dedicated inter alia to improve health, safety, to develop regulatory frameworks and to promote health literacy. Voor al zijn werk in de geneeskunde, zowel in Suriname als in het buitenland, heeft Dr. Ruben del Prado talloze prijzen ontvangen van prestigieuze instellingen zoals de Johns Hopkins University, tweemaal, UNAIDS en de WHO, haar Amerikaanse tak, PAHO. Ruben del Prado is auteur van talloze publicaties. Te veel om hier op te noemen, maar die getuigen van zijn niet aflatende inzet voor de bevordering van de volksgezondheid, HIV-preventie, onderwijs en strategisch denken en daarmee bijdragen aan een duurzamere en gezondere wereld. Een doel dat de Franse diplomatie delen. Dit portret zou onvolledig zijn zonder Dr. Ruben del Prado's toewijding en activisme voor de LGBT-gemeenschap. Hun herkenning en de verdediging van hun rechten te vermelden. De Franse ambassade heeft verheugd zich elk jaar tijdens Pride Month aan te kunnen sluiten bij de inspanningen van de LGBT-gemeenschap in Suriname. Allow me to come back to French. Cher Ruben del Prado. Beste Ruben del Prado. Pour toutes ces raisons admirables, vous méritiez déjà d'être décoré par la France. Om al deze bewonderenswaardige redenen verdiende u het al om gedecoreerd te worden door Frankrijk. Mais à ces raisons s'en sont ajoutées d'autres encore. Maar er zijn nog meer redenen bijgekomen. Nous en venons donc maintenant à vos liens avec la France. Dus nu komen we bij uw banden met Frankrijk. Cher Ruben, nous savons que de tout temps, vous avez été passionné par la culture française, par notre pays, par notre langue, que vous parlez aujourd'hui parfaitement. Beste Ruben, we weten dat u altijd heel gepassioneerd bent geweest voor onze cultuur, ons land, onze taal, die u nu ook perfect spreekt. Votre mère était professeure de français. Uw moeder was Frans docent. Son surnom était Voilà. En haar bijnaam was Voilà. Elle serait fière de vous voir aujourd'hui. Ze zal heel trots op u zijn vandaag. Elle vous a appris l'amour du français. Ze heeft u geleerd om Frans lief te hebben, de liefde voor Frans bijgebracht. Et vous avez bien cultivé cet amour pour la France. En u heeft het verder goed onderhouden. Vous connaissez la France très bien. Vous y avez beaucoup d'amis qui vous sont chers et qui vous sont fidèles. En u kent Frankrijk heel goed. U heeft er heel veel vrienden die u dierbaar zijn en die u ook goed kennen. Mais ce n'est pas tout. Maar dat is niet alles. Et je voudrais ici rendre hommage à l'un de mes prédécesseurs, l'ambassadeur Antoine Joly. En ik wil hierbij gedenken een van mijn voorgangers, ambassadeur Antoine Joly. Antoine Joly a eu l'excellente idée de vous confier à vous, Ruben, le soin de ressusciter l'Alliance française. Antoine Joly heeft het excellent idee, het geweldig idee gehad om aan u de missie toe te vertrouwen om Alliance Française te doen herleven. Et cette mission, vous l'avez prise avec enthousiasme, avec détermination, avec un enthousiasme sans limite. En deze missie heeft u met enthousiasme, doorzetting en een ongelimiteerde enthousiasme bent u aangegaan. Grâce à vous et à toute l'équipe qui vous entoure, je pense ici à Virginie Lemay, la directrice de l'Alliance, et les professeurs de l'Alliance qui sont ici aussi.
En dus dankzij u en ook het hele team van Alliance Française, ik denk aan Virginie Delemay, de directrice die ook hier is, en de leraren bij Alliance Française. Il y a de nouveau une alliance française. Dankzij jullie is er opnieuw een Alliance Française vandaag. Il y a une alliance française qui fonctionne, qui donne des cours de français, qui projette des films, qui organise des débats, qui organise des rencontres et qui est devenue une vraie maison où les Français et les Surinamais se rencontrent. En dus dankzij jullie inzet is Alliance Française nu functionerend. Er worden films geprojecteerd, er worden lessen verzorgd, er worden debatten georganiseerd, conferenties. En het is een ware ontmoetingsplek geworden voor de Fransen en de Surinamers. Een huis eigenlijk in Paramaribo waar ze bij elkaar kunnen komen. Cela, la France vous en est extraordinairement reconnaissante. En daarvoor is Frankrijk u extreem dankbaar. Je félicite au passage les membres du conseil d'administration qui ont été élus ou réélus ce dimanche, donc avant-hier. En dus ik maak van de gelegenheid gebruik om ook te feliciteren de leden, de herkozen of nieuw gekozen leden van de Alliance Française, die afgelopen zondag dus zijn gekozen. Te feliciteren. Die mensen van die bestuur, de raad van bestuur. Ja. Okay. Enfin, je terminerai, tot slot, je dirai quelques mots sur la Légion d'honneur elle-même. En dus tot slot zal ik even praten over het legioen zelf, het erelegioen. La Légion d'honneur est la plus haute distinction nationale française et l'une des plus connues au monde. Het erelegioen is een van de hoogste onderscheidingen van Frankrijk en nationale onderscheidingen van Frankrijk en ook het meest bekende in de wereld. Elle a été créée en 1802 par Napoléon Bonaparte. Het is gecreëerd in 1802 door Napoléon Bonaparte. 1802. Et il a dit, enfin on pense qu'il a dit, je veux décorer mes soldats et mes savants. En we denken dat hij heeft gezegd, ik wil mijn soldaten en mijn wetenschappers decoreren. Depuis plus de 2 siècles, la Légion d'honneur récompense les mérites éminents des citoyens français et étrangers et les désigne comme modèle de civisme. En dus al langer dan 2 eeuwen is het erelegioen wordt het gebruikt om de Franse eminente personen te decoreren en dus ook als model te gebruiken voor de civiele samenleving. Je salue d'ailleurs la présence de Monique Poul avec nous, qui avait été décorée il y a quelques temps, et également Monique Mouchaya qui est avec nous ce soir. Merci d'être avec nous. Merci d'être avec nous. Ik wil bij deze ook groeten Monique Poul, die eerder gedecoreerd was, en mevrouw Monique Mouchaya, die ook in ons midden is. C'est un héritage de la Révolution française, la Légion d'honneur. Het is echt een erfgoed van de revolutie. Et ce qui porte la Légion d'honneur est majeur. En degene die het dragen. Pas de privilèges. Het gaat niet om privileges. Ni d'exemption. Ook geen uitzonderingen. Ni de rétribution. Mais la reconnaissance du seul mérite individuel acquis et non transmis. En geen vrijstellingen, maar wel de individuele verdiensten die verworven zijn en die doorgegeven worden. La Légion d'honneur est remise chaque année à un certain nombre de citoyens français et étrangers au nom du chef de l'État, au nom du président de la République. En dus jaarlijks wordt het erelegioen overhandigd aan een klein aantal burgers en vreemdelingen namens het staatshoofd. Elle récompense les citoyens français et les citoyens du monde entier les plus méritants dans tous les domaines d'activité. En het is een beloning voor de burgers van Frankrijk en dus de vreemdelingen dus in de hele wereld voor hun de hoogste prestaties. Ruben del Prado, Chevalier,
de la Légion d'honneur. Ga verder het volgende aan. This evening I stand before you with a deep feeling of gratitude. The distinction I just received, the title Chevalier de la Légion d'honneur, touches me in a way that is hard to put in words. It honors a life journey shaped by encounters, service, at times danger, always hope, and a deep belief in the dignity of every human being. It is a recognition that renders me silent, precisely because it evokes so many stories of people and moments who have carried me through the years. My career, as the ambassador has mentioned, began in the reality of the medical mission during the brutal internal war. In that period, I learned that health is more than care. It is protection, presence, listening, and humanity, even and especially when everything around us collapses. Humility. Those lessons continue to guide me to this day in every policy document, every encounter, and every mission. From Port of Spain to Geneva, from Kampala to New Delhi, from Georgetown, where I met my life partner, who has been my compass for nearly 15 years, to Kathmandu, every step has shaped me. Everywhere the same truth resurfaced. No two people with the same condition are ever identical. Words spoken by Dr. Jenny Simons, once my colleague in public health, now our president. Health requires tailoring, understanding, respect for context, and for the human being behind the patient. That conviction has guided my work in every country where I was deployed. Returning to Suriname after 20 years of wandering with the UN was coming home. I therefore do not see this distinction as personal glory, but as a recognition for Suriname itself. For our professionals, our communities, our frontline workers, our youth, our elderly. For all who show every day what a country can achieve when determination, creativity, and solidarity come together. My lifelong connection to France and the Francophone world has deep roots. It was my mother, Laetitia, who opened my heart to the French language, gently, naturally, and with much affection, while my father, Frank, introduced me to French music and culture. That early influence planted seeds that would later grow into a deep appreciation for the art, the intellectual richness, and the spirit of France. An appreciation I now continue to share through the Alliance Française Suriname. To my friends and colleagues of the Alliance Française Suriname, I carry this title with pride and also on your behalf. You have strengthened, a word I hardly use, I strengthened and deepened the Francophonie in Suriname and given it new place within our cultural landscape. Together, we build bridges. Artistic, linguistic, culinary, and diplomatic. That connects us with France and with the world. To the Ambassador of France, dear Nicolas, I thank you sincerely for this recognition on behalf of President Emmanuel Macron. France has always nourished me with inspiration, intellectual richness, and a deep sense of humanism and solidarity. This evening, that humanism resonates in this room, and I feel honored to be part of that tradition. To my partner, Iki, my family and friends, your love, your corrections, your gentle, sometimes fierce and determined guidance, when I move too fast or too wildly, give direction to my life. Whatever comes my way, you make every achievement deeper, richer, and more meaningful. They're all.
This evening does not belong to one person alone. It belongs to all who believe that public health is not a theory. It's a daily practice of courage, empathy, science, and humanity. It belongs to everyone who knows that progress is never guaranteed and that justice requires daily commitment. I pledge that this title will increase my responsibility. It will strengthen my voice where silence reigns. It will weigh on my duty where inequality persists, and it will reaffirm my dedication to Suriname.